Mateo 14, verso 22 hasta el 31. Y voy a empezar a leer. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Don't be afraid. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and began to sink. He cried out, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? And with that, if we could all bow our heads and close our Y con eyes eso this sí morning. podemos orar y podemos God, we come inclinar before nuestros you this morning, rostros. Lord, and we recognize your power that is in this place, Lord. And I pray right now over this word that you've given me, God, that you would anoint it, God. Move me aside, God, and speak through me, Lord. I pray that this word would dagger the hearts of those you were thinking of, God, when you placed it in my heart. I thank you, God. I love you, God. In your mighty name we pray. Amen. And with that, you may be seated. Y con eso pueden sentarse. And I just want to share a little bit about myself. Y quiero this compartir morning. algo And de mí like en it esta was mentioned, mañana. I grew up in the ministry, Y como les comentaba, but yo I crecí en never el experienced ministerio God in a personal way y nunca until the experimenté age a of Dios 14 years old. personalmente hasta And los, I had hasta the los privilege 14 to share años. in New Gen yesterday Y morning, tuve and la the oportunidad title of my de message was, compartir "I've heard, but en now el, I know." en el New Gen. And that was my He escuchado, testimony. I always heard pero no he of the oído. power of God, but I never knew the power of God for myself. Yo nunca experimenté And el at poder that de age Dios of 14 years old, de mi the parte. same night I got saved at that winter retreat, God gave me a vision. He showed me Él me what my enseñó, life could be like with him, and he showed me what my life could be like without him. Él me enseñó cómo era mi He vida showed con me Él a y glimpse sin of Él. destruction. What my life would be like if I chose the plan of the enemy. But then he showed me a life of destiny. Pero Él me What enseñó my una life vida would de be like destino. if I chose his plan. And I said yes to God. Y yo le dije sí al Then I've Señor. never been the Y same. desde ahí I've no he served sido la God misma. Y le and I sirvo served desde God ahí. through high school. So if you're a high schooler Y, here this morning, y I le want you to servía know, en, yes, en it's la hard. prepa. Y it's si possible. tú de la prepa me And estás now, escuchando, I'm 20 years no es old. fácil, pero es I'm a gang posible. leader there in my city. Soy la líder de gangers en mi iglesia y soy la regional ahí en San Diego. ¿Y cuántos saben que el llamado de Dios es sobrenatural? Y yo no sé acerca de ti. Yo me sentía como Pedro en esta historia, en este tercer ola. Se siente que estamos caminando en la agua. Van a venir pruebas, pero esto toma fe. Pero ¿cuántos saben que esto es emocionante, que este es avivamiento viniendo en esta generación? Y el Señor nos está posicionando. Y el Señor nos está posicionando para esta generación. Quiero leer Salmos 93. The seas have lifted up their voice. The seas have lifted up their pounding waves. Mightier than the thunder of the great waters. Mightier than the breakers of the sea. The Lord on high is mighty. And we see in this scripture that we Y serve podemos God ver who que en esta battles escritura waters. He's podemos mighty ver que God, Dios es un powerful God. un Dios poderoso. When floods and winds in the scripture began to rise, God silenced Cuando el viento viene, This week we've been feeling el Señor las hearing calma. the call of God. Hemos escuchado que el llamado de Dios Going es, out, and many of you have been hearing y hemos God's escuchado plan upon your life. el plan de Dios para nuestra God vida. is gonna move. Y nosotros We sabemos know que el that the Señor se va a revival is mover. already here. Y sabemos que el avivamiento And I está know we're aquí. ready for it. Y yo sé que estamos listos para But we eso. must realize that there's a responsibility Pero tenemos que saber que hay una responsabilidad que viene con el llamado de and Dios. there's a need to silence some waters in our life. Y es que tenemos que silenciar And as we're aguas en stepping nuestra out of the vida. boat, there's an enemy that's gonna try to silence Si some salimos waters. fuera de la barca, van a haber
Va a haber el enemigo que va a Right there estar. when you get home to your city. Ahí va a estar el enemigo esperándote ahí, esperándote en tu casa, que va a querer apagar, That God gave you right here at these altars. que va a querer apagar la palabra que Dios te ha dado. But let me tell Pero you hay aguas que tenemos que apagar. Pero déjame decirte que servimos a un Dios que silencia el agua. you have a power within you. Y tú tienes el poder en ti. Power within you to silence Y tú tienes el poder de silenciar esa agua. resurrection power. Tenemos el poder de resurrección. And now God is calling us. Y el Señor nos está llamando para salir y calmar esas aguas que vienen sobre nuestra vida y continuar silenciando esas aguas. Generation who knows how to silence. Tenemos que ser esa generación que apague las. Shut that devil up. We have to silence fear. Tenemos que silenciar Attacking our generation. el miedo. El miedo está atacando nuestra generación. And maybe some of you are here this morning. Algunos de ustedes están aquí y han estado escuchando de lo que Dios está haciendo. Han escuchado a nuestros líderes Cast out vision for God's anointed now generation. para la visión que tienen esta generación. To step out of the boat. Pero tienes miedo de salir de esa barca. Is false evidence appearing real. The El- enemy brings el enemigo- fear for one reason. El enemigo trae miedo por esa razón y es That para reason is to paralyze us. es para And fear is paralizarnos. something else. Y el miedo es algo más. Oh, I'm afraid to share. Oh, tengo I'm afraid miedo to step de out and go, compartir, evangelize. ir I'm a afraid to do this. evangelizar. No, fear is crippling. And something I love to do. Algo que amo hacer. Why do you do this to yourself? Y But I gente love dice que to ¿por qué listen hago to eso? crime podcasts. I love to listen to podcasts about crime stories and murders. And Y me different gusta things like escuchar that. audios Every de time I hear a de story, historias I de hear of a victim de that miedos. couldn't fight back. And they couldn't fight back because they were crippled with fear. And their actual bodies, they Y couldn't su move. cuerpo because of no the se podía fear that mover. was placed upon them. Porque tenían miedo We sobre de él. allow the enemy to bring Y si fear into our dejamos que lives, que el enemigo traiga miedo sobre nuestra vida, nos va a parar. No solamente nos va a hacer pausar, sino que nos va a paralizar. Y eso nos va a paralizar de lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. El enemigo usa el miedo para paralizarnos, para salir, para que no salgamos del bote. Había miedo en los discípulos que no querían salir de esa barca. Imagínense, imagínense en el miedo que tenían los discípulos. Pero una vez que Pedro lo hizo, Pedro no se cayó, pero Jesús estaba en él. Lo que queramos hacer para Dios va a venir con miedo. Pero tenemos que cambiar el miedo por la fe en esta mañana. Tenemos que salir de esa barca. Y nuestra fe tiene que ser más grande que nuestro miedo. Grita fe y silencia ese miedo sobre nuestra vida. Y lo otro que podemos ver en Gálatas, for the flesh desires what is contrary to the spirit, and the spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. And I believe that the enemy is yo creo que el enemigo quiere silenciarnos. Él quiere silenciar el llamado de Dios sobre nuestra vida. Yo creo que es el enemigo. Y yo puedo ver que el llamado de Dios sobre nuestra vida. And we could blame the enemy. Sure, we could blame the enemy for everything that we feel, every emotion we feel. But it's not always the enemy. Pero no siempre es el And when we enemigo. are called of God, Pero we cuando can't tenemos afford que to el listen llamado to de self. Dios, We can't afford to no listen to our own emotions. no podemos escuchar nuestras propias Because emociones. everything within us is Porque, contrary to God. porque todo lo que Our tenemos, desires, our nuestros emotions, deseos, our nuestras thoughts, emociones, they're nuestros not pensamientos, reliable.
But we must live according to the word of God. Pero tenemos que vivir acorde al llamado de Dios. Mi Biblia dice, And rely on God only. And we must be careful the way we talk to ourselves. tenemos que tener cuidado como le hablamos nosotros mismos cuando I have to remind nos myself that I'm levantamos. called by God. No decirle, Every single day I wake up in the morning, cuando me levanto I cada have to remind mañana myself that I y can't me, afford to live like the world. me recuerdo que no tengo que vivir como el mundo vive, que tengo que vivir en obediencia cada día que me levanto. God is. But how do you talk to yourself this morning? ¿Cómo tú te hablas a ti en esta mañana? When you wake up, ¿Cómo te hablas cuando te levantas? oh, I'm not Oh, feeling yo me levanto I don't feel like sacrificing. y a lo mejor You digo, gotta no, talk to yourself. yo You gotta tienes que tell hablarte a yourself, ti "Oh, mismo. no, I can't afford to take a day off. No Oh, no, puedo I can't permitirme afford to just sit back tener un día and libre. myself." We gotta talk to ourselves. Tenemos que hablarnos Do a you nosotros rely on mismos. yourself or do you rely on God? And Paul talks about this. Y en Pablo He habla de tells himself, eso. I don't really understand myself. For I want to do what is right, but I don't do it. Instead, I do what I hate. Our flesh doesn't want to sacrifice for souls. Our flesh doesn't want to give up our jobs Nuestra, and go to the nuestra NCC or carne no, the no UT. quiere Be our best for God. dar God todo wants para us to Dios. pursue the call of God. He Dios wants quiere us to que make our sigamos su best llamado, decision. que He wants us to cumplamos say la yes to whatever visión. God has for us. Cualquier cosa que But we Dios must tenga para constantly nosotros. live, believe, and trust in God. Tenemos que vivir Our y flesh creer en is Dios. deceiving. Our self is flawed. We must silence ourselves. Tenemos que silenciarnos And a the third nosotros thing is mismos. Y la silence tercera and doubt. cosa, And I believe silencio that we're en here where we're being en la called to do duda. more and be more for God. Tenemos que Right? hacer más para We're Dios. we're being called out to be more for God. Somos And llamados this para third hacer más wave para is Dios. En trusting esta with the tercera future of our ola, ministry. And what a heavy responsibility that is. esa es nuestra And I know for responsabilidad. me, Y this para year has nosotros, been one where I've had to remind myself constantly tengo of que the call of God recordarme upon my life. cada día el The llamado enemy de has Dios to sobre mi discourage me, vida. saying, "You're 20 years old. Nada más You're tienes not 20 años. qualified enough, Tú no eres right? You're not strong enough to calificada. fight this type of fight, Tú no tienes right? la Give me fuerza. other options of career plans and Dame job otras opportunities, and oportunidades. trying to get me to create my own plan. But I have to remember Pero en vez de crear mi propia agenda, tengo que recordarme que Dios me ha llamado. Este es el plan de Dios, no mi plan, es su plan. And we're a generation of Pero choices. somos una generación de But I opciones. choose the call of God. Pero yo I escojo el choose llamado de to Dios. vision forward. What do you choose this morning? ¿Qué escoges tú en esta mañana? Would you give up everything for the call of God? ¿Tú das todo para el And llamado de here Dios? Peter stepped out of the boat by faith. Y Pedro When dio Peter ese stepped paso out of de that boat, he fe. released the supernatural. Do we have any gang members? Tenemos who wanna release miembros the del gang supernatural que upon your city, que upon queremos your ver gang? lo sobrenatural en nuestra ciudad, en el We gang. have to silence the doubt. Tenemos We que can't be a silenciar en la generation duda. of No disbelief. podemos ser una In generación. Ephesians 3:20 it says, "Now all En Efesios glory to God who is 3:20, able, through his mighty power at work within us, to accomplish infinitely more than we can ask or think." And we must understand y tenemos que the power entender that lives within us. el poder Our que vive leaders sobre moved with the nosotros. confidence in the power that was Nuestros within them. líderes We están think about moviéndose how they bajo el went out and poder they que went to está the sobre people de that no one ellos. wanted to go to, right? They went to the outcasts, the drug addicts, the gang members, and they believed that the power Y within ellos creen them que could set a drug addict y ellos free. creen They que el believed poder that the power within them que could set a está gang member en él, free, a en ellos prostitute pueden free. liberar They el... built a ministry from a small church to a worldwide movement. Pastor Sonny and Pastor Julie Sonny believed in y the hermana power of Julie God that lived creen within them. creen Do el you llamado, believe in the el power of poder God que tiene that sobre lives de within ellos. you? Tenemos que Oh, creer yeah. el Do poder we de Dios still sobre de believe nosotros. that the power of God lives within us? That resurrection Tenemos que power. creer Do we el believe in poder it this morning? de resurrección que está sobre de Faith not only nosotros. separates us from unbelievers. Faith separates us from other disciples. La fe nos notice, separa In entre this- in otros this discípulos. word, not every one of the disciples stepped out. They No did todos los nothing, they discípulos, risked nothing, they received nothing. los otros discípulos Peter no was moving dieron in the ese power paso. of God. Pedro se movía en That el poder de moment he Dios. stepped outside that En boat, ese momento the que él dio supernatural ese paso, activated in his en life. ese momento lo sobrenatural se Now he activó. began to sink. Gang, Bien, don't let doubt cause you to sink. no dejes Silence que the waters of doubt. Silence Silencia the waters of disbelief. el And agua. very quickly, y- in order to y silence rápido. the waters, we got to shout some things. Y antes que We gotta shout silenciar some things.
esa agua There's gotta be tenemos some things que... that come from our lives. And the first one is prayer with the word of God. And this is something I learned when I was going through the hardest Oración. trial of my life. My youngest sister was diagnosed with leukemia. Y But my mi- leader taught me something. Y mis líderes me Changed dijeron my life. algo. She taught me not to just pray, No but solamente to read orar, the word and pray the pero word of God también upon my leer la life. palabra y orar. And I began to declare, Y yo empecé a I declarar, know the plans you have yo for me, sé el plan que tú tienes to para mí, prosper and not to harm me, para to prosperar give y me no hope and a future. para el The work futuro. you began in me, you will complete Lo until que the day of empezaste en Christ mí, Jesus. lo So vas when a the hacer devil comes terminar back hasta el in día at que your el door, Señor begin to venga. declare the Tenemos que, promises that God has que placed declarar upon el your poder life. que Begin Dios to tiene declare sobre nuestra the vida. promises He's placed upon your Las life. promesas que el Señor ha puesto en The nuestra enemy vida. will flee. He'll tremble. And the second thing is Y el worship. segundo Did you es know your worship is a adoración. weapon? ¿Sabes que tu adoración es Your tu, worship is a tu weapon. And arma? sometimes we come into church and we don't feel like Y a veces praising. venimos We a don't la feel like iglesia y worshiping. nos sentimos But I want orar, you to nos know that sentimos when adorar. you raise your hands, Pero en el praise momento to que God, levantas tus manos the y minute those te words come derramas out a of your Dios, mouth, demons begin to flee. Your situation begins to shift. tu situación empieza a cambiar. Press the piano to make Y it si your way up. puedo decirle al pianista que Gang, pase en esta when you mañana, begin to silence the que waters cuando of your empieza life, a God silenciar shows up on the scene. el agua en nuestra vida, You and I would have never been able to experience God if it wasn't tú for y yo no leaders who hubiéramos paved the podido way. experimentar. Our leaders have sacrificed. Nuestros líderes están They've given sacrificando, everything that they've had. ellos han dado They todo given lo up their que han comforts. They tenido, laid down their lives ellos rindieron sus días para que nosotros so tuviéramos that un the lugar, promise could be fulfilled through us. para que la promesa se But hubiera we have cumplido some sobre one of a nosotros. kind, one in a million, Una en un rare millón. leaders. Somos And I don't líderes, know if you know this, but No you sé are si a part ustedes of a rare saben, breed. pero somos See, parte I de am a part of a rare breed. somos See, parte, I am a part of a rare breed. Believe it. créelo, What makes our ministry so rare como is our spirit of faith. lo que hace nuestro Starting from the ministerio stories of the diferente miracle, having to believe God for the small things. And now es today nuestra we're believing fe. God for continents. y creemos a Dios por We're a continentes. worldwide ministry. Somos un ministerio internacional, haciendo Only un gotten impacto this far internacional. by a spirit of faith. Y esto es por un Faith is espíritu our de secret fe. ingredient. Nuestra fe es nuestro ingrediente secreto. And you're part of this move of God. Y si eres parte And del you say, "I mover wanna de be Dios, the third wave." y yo quiero ser parte de la tercera ola, tú eres escogido para esto. Eres escogido para esto. Eres marcado por Dios para que seas parte de la tercera ola. No eres llamado para ser ordinario, para ser promedio, o para que seas... Eres parte del aliento que sacrifica de esta tercera ola. Y créelo que eres parte en esta mañana. Cuando empezamos a silenciar aguas, grita vida, esperanza, propósito, victoria. Grita Jesús. Hay una generación muriéndose y nos necesita. Y cuando miramos a nuestros líderes, su vida, como nuestros ancianos vivieron, como nuestros fundadores vivieron, pero nosotros no vemos los miedos, las dudas que ellos tuvieron que silenciar en sus vidas para llegar donde ellos llegaron. Nosotros no lo vemos, pero cuando nosotros lo empezamos a silenciar, esas aguas que empiezan a levantarse en nuestra vida, y si cuando regresamos atrás, cuando el enemigo viene y cuando él está ahí en la puerta de tu casa y te empieza a mentir y te empieza a dar distracción del llamado de Dios, pero tienes que recordar que tu vida habla. Bien, es tiempo. Es una generación. Hay una generación esperando. Cuando no silenciamos
Cuando nos silenciamos, disqualifies us nos from being used by God. descalifica But when para God ser sees you usados por silence Dios. these things within Cuando el your heart, Señor te He dice shows up on silencia. the scene. When Peter was there and he Cuando began Pedro to estaba feel ahí fear, but he y still empezó a stepped dar out the boat. Who showed miedo, up? pero él Jesus showed dio up. ese paso. And when you begin to leave Y cuando this empieza convention a center, you vivir go back home, y él regresa and a you begin to casa put feet to the word that God has spoken to you, and you begin to step out of that boat. y empiezas a salir de esa barca y el Señor te va a estar ahí para Have ti. everyone stand this Y si morning. pueden ponerse todos de pie en esta You mañana. have been chosen. Has sido You've been escogido. set apart for this. He sido apartado You para are a esto. rare breed. Eres ese There's no one like real you, gang girl, aliento. gang warrior. We're part of a rare movement. Somos parte de este movimiento. If we could just bow our heads and Y si podemos inclinar nuestros rostros y orar. I'm gonna pray for you. Voy a orar por ti. Padre, vengo delante de ti, And we Señor. thank you, Lord. Y te doy gracias. For calling us, God. Te doy gracias por llamarnos, You've Señor. given us such a distinct purpose and Gracias such a por darnos distinct este propósito y este llamado sobre nuestra vida. No lo tomamos a la ligera, pero tú nos llamaste para salir de la barca, Señor. Así como llamaste a Pedro para que saliera de esa barca. Y así lo estás diciendo en esta mañana. Que esta generación salga de la barca. Y yo oro que seas tú, Señor. Que seas tú hablando, Señor. Que nos guíes, Señor. Y antes de terminar, y si pueden escuchar esta canción esta mañana. I will answer the call. Me gustaría que tomes un momento y aportes a la visión. Es tan sencillo, permítame mostrarte lo fácil que es dar.